Sebelum jam 12 malam kamu temukan dia. Kalau kamu tidak temukan dia sampai maghrib besok, kita yang bahaya di sini. Sekarang temukan dia. Jangan necengeng kamu. Jangan nangis seperti itu. Semakin kamu cengeng seperti itu, lemah kamu pikiran kamu. Lo bawa ini. Ya, lo bawa itu. Bawa. Saya lindungi Gijon, saya lindungi kamu di sini. Saya akan selalu berdoa di sini. Kamu tenangkan pokoknya pikiran kamu. Jangan terbawa suasana di area. Mari. Ya. Saya kasih batas waktu sampai dupa ini habis. Jam 12 malam waktumu. Gua fokus nyari si Gijon. Sukma si Gijon, kata Badarmo, dibawa. Dan gua nggak rela Sukma temen gua dibawa. Kalian bantu doa guys. Gua nggak bisa, gua nggak tahu harus gimana. Yang penting gua jalan aja. Gua nggak tahu harus gimana. Yang penting gua jalan. Badarmo suruh gua jalan, oke gua jalan. Ya. Ya pikiran gua jangan kosong, kalian bantu doa gua temen-temen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim guys. Gua minta bantu share, siapapun yang bisa bantu, tolong bantu. Bantuin Badarmo di sini, bantuin gua. Siapapun silakan kalian share guys. Bah, ini gua jalan bah. Mau jalan cari Sukmanya. Saya coba untuk di sini. Gua bawa HT ya, gua bawa HT ya. Kalau ada apa-apa. HT udah dibawa belum? Disapu coba. Gak ada. Nih. Ini. Bawa ini. Coba ini dulu. Coba lu pencet bah. Bukan itu, ini aja. Bahaya. Coba. Cek. Gak ada. Cek. Cek. Udah ya, aman ya? Ya, oke. Hati-hati kamu. Bismillah. Oke. Ini gua ngapain ini? Gua panggil nama Gijon. Gua panggil nama Gijon. Bang bayinya Gijon. Rosoning robot mati jiwa. Jon. Badarmo jagain Gijon di sini teman-teman. Kalau aturakan Balio maling. Jon. Balio maling. Si Jabang bayani Gijon. Jon, lo tahu, gua tahu lo kuat Jon, lo balik Jon. Tadi si Gijon di daerah terlarang. Jon, lo balik Jon. Gua nggak boleh cengeng teman-teman. Buat nyironggeng, tolong kembalikan Gijon. Sekali lagi buat nyironggeng. Kembalikan Gijon, bila perlu gantiin bawa gua, bukan Gijon. Jon, astagfirullahaladzim Jon. Gijon, Sukanang Apriansah. Jon. Gua tahu lo kuat Jon, balik Jon. Jangan panik. Ya mbah, gua nggak panik mbah Jon. Gua tahu lo kuat Jon, lo balik Jon, lawan Jon. Ini gua Jon. Jon, dengar suara gua Jon. Istighfar lu Jon.
Astagfirullahaladzim. Kamu fokus jalan dan kamu fokus area ini. John, Cari sampai dapat. John, gua harus berdoa apa teman-teman? Gua harus berdoa apa ini? John, gua suruh bawa ini sama Pak Darmo teman-teman. Dan gua harus panggil nama Gijon. Sukanang Apriansah. John. Guys, gua harus doa apa guys? Tolong teman-teman yang bisa, gua bakal bacain doa di sini. John. Gua tahu lo kuat, John. Aku panggil Nyi Ronggeng buat balikin si Jabang Bayi Gijon. Nyi Ronggeng. Semua. Nyi Ronggeng. Panggil dia, kamu tantang. Balikin sukmanya Gijon, Nyi Ronggeng. Ronggeng buat kembalikan sukma. Nyi Ronggeng. Balikin sukmanya Gijon. John, Sukanang Apriansah. Gijon, lo kuat Gijon. John. Sukanang Apriansah. John. Sukanang Apriansah. John. Astagfirullahaladzim, John. Lo di mana, John? Please, John. Panggil aja Nyi Ronggengnya, Wak. Nyi Ronggeng Sampai dia keluar. Nyi Ronggeng, bila perlu barter sukma gua sama Gijon. Balikin sukma Gijon. Ambil gua sini. Nyi Ronggeng. Gua Hendrik menantang kau buat keluar. Ambil sukma gua. Balikin sukma temen gua. John. Buat Nyi Ronggeng. Balikin sukma Gijon, barter sama gua. Nyi Ronggeng, gua nggak boleh cengeng di sini. Nyi Ronggeng. Kiri gua ada apa? Kiri gua ada apa? Nyi Ronggeng. John. Nyi Ronggeng. Astagfirullahaladzim. Balikin sukma temen gua. Barter sama gua. Sukanang Apriansah. Balik. Nyi Ronggeng.
Nih ronggeng bah. Gua lihat nih ronggeng bah. Bah, pantau gua mbah. Gua lihat nih ronggeng, gua ikutin bah. Sesuai instruksi lo gua ikutin. Astagfirullahaladzim. 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 Gua fokus ke depan dulu. Nih ronggeng. Nih ronggeng. Bah, gua lihat nih ronggeng bah. Tapi dia sendiri, gak ada si Gijon bah. Nih ronggeng. Nih ronggeng. Malah mata gua udah mulai blur coy. Mata gua udah kayak gelap teman-teman. Nih ronggeng hilang. Nih ronggeng hilang. Bah. 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 Anjing, gua nggak fokus teman-teman, mata gua ngeblur. Mata gua ngeblur bah, udah mulai ngeblur bah. Nih ronggeng bah, gimana ini bah? Sorry gue baru baca komen teman-teman. Tadi gue fokus ke Nyironggeng guys. Please man, lu jangan ngomong apa-apa teman-teman selain bantu doa guys. Kalian bantu doa gue aja geng. Lu jangan bikin nambah-nambah ya. Lu jangan bikin nambah-nambah. Lu bantu doa gue aja di sini, oke? Ini center udah otomatis redup sendiri teman-teman. Nih gue udah kasih terang ya. Ini redup sendiri. Kalian bisa lihat. Nyironggeng. Nyironggeng. Gua udah lihat lo, mana si Gijon? Nyironggeng. 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 Nyironggeng, bah. Tadi gua lihat Nyironggeng, bah. Tapi si Gijonnya mana, bah? Suara apa ini, bah? Ini suara gamelan, bah. Ini suara gamelan, bah. Nyironggeng, balikin si Gijon. Nyironggeng. Ini center redup sendiri mbah. Ini gua center terangin ya guys. Ini kalian jangan ngomong-ngomong terangin guys nih. Ini redup sendiri ya teman-teman. Nyek. Nyironggeng. John. Balik John. John. Lu baliklah John. 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 Guys, gua cuman minta bantuan kalian. Kalian cari bacaan biar gua bisa baca di sini. John. 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 Fokus tantangin semua. John. John, tadi gua Nyironggeng John. Gua lihat Nyironggeng John. Lu di mana John? Lu di mana John? Oke, gak apa-apa. Gua nggak pakai center pun gak apa-apa John. Gua bakal tetap cari lu John. Gak apa-apa John. Barterin aja Sukma lo sama gua. Nyironggeng. 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 Tadi gua kayak ngelihat Nyironggeng berjalan ke arah sini teman-teman ya. Nyironggeng. Nyironggeng. Kamu terus di lokasi-lokasi. Gua bakalan ke tempat di mana Kamu kejar si Gijon tadi. Ke tempat di mana si Gijon tadi dia hilang Sukma. John,
Hei nyelonggeng, ini gua datangin tempat terlarang lu. Gua datangin tempat terlarang kalian. Jikalau memang kalian tidak suka dengan kehadiran kita di sini, barterin Sukma Sigijon sama saya. Barterin Sukma Sigijon sama saya. John, gua kesana John. John, lu balik John. Gua tahu lo denger suara gua John. Lo balik John, kuat lo John. Kuat lo John. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sholawat. Allahu Akbar John. Gue udah ngerasain panas, mata gua ngeblur di sini teman-teman. John. Jangan terpengaruh. John. Blur, kamera pun blur. Matamu jangan sampai terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang ada di sini. Ya, mata gua blur bah. Ini senter pun udah mulai redup-redup bah. John. John. Wah, fokus, jangan sampai kamu tipu dengan John, lu di mana John? John, ini center juga udah redup-redup sendiri. Ya sorry. John, lu di mana John? John. Wah, banyak yang melihat Gijon. Kamu ngelihat? Gijon. Banyak yang melihat Gijon ini. Gijon. John. Depan mana cu? Maju. Depan mana mbak? Tadi kamu maju cari sesuatu itu. Depan mana mbak? Buka mata kamu lebar-lebar. Baca Bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Biar matamu terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. John. Kula nyuwun aturaken kalian panjenengan nyirongge penguasa ning kampung mriki. Balekno anakku. John. Eta di depan astagfirullahaladzim Mbah. Ini banyak yang lihat si Gijon tapi gua nggak lihat Mbah. Banyak yang lihat si Gijon tapi gua nggak lihat apa-apa Mbah di sini Mbah. Di mana sih Mbah? Depan mulu sih Cok. Depan mulu. Di sini di mana? Di sini di mana Mbah? Di sini di mana? Sama aku. Sama kamu beneran Mbah, beneran si Gijon sama Mbah kan? Lihat kamu kejar. Kalau kamu melihat si Gijon sama Mbah kan? Coba Mbah lu typing Mbah. Biar viewers gua nggak halu Mbah. Viewers gua nggak halu. Coba typing Mbah. Lo typing Mbah. Mana gua nggak lihat si Gijon. Lo ngomong si Gijon depan mana? Hah? Lo jangan bikin gua panik mana? Mana si Gijon mana? Lo jangan. Bukan permintaan teman, aku akan naikkan Gijon. Coba lo typing sekarang si Gijon nih biar viewers gua lihat kalau si Gijon tadi itu hanya halusinasi mereka, Mbah. Bukan permintaan teman sekarang. Mana lu? Teman, aku tunjukkan Gijon kalau kamu gak percaya. Mana, Mbah? Mana Bandarmo? Gua tarik lu mana, Mbah?
Mana Mbah? Gak ada, lo minta permintaan teman Mbah. Mana Mbah? Gak ada. Gak ada. Gak ada guys, kalian semuanya ngehalu teman-teman. Ini center gue udah habis. Moderator sematin typinganku, moderator sematin Sematin typingan Badarmu. John, jikalau memang tadi yang viewers itu lihat Sukma lo John, lo datang sini John, temuin gua John. Temuin gua John. Temuin gua John. Temuin gua John. Angkat Bah. Mana? Bah. On cam Bah. Lo udah on cam aja, lo liatin si Gijon Bah. Lo liatin si Gijon di sana on cam Bah, oke. Lo liatin aja si Gijon. Lo liatin aja, oke. Gak usah di off cam. Biar bos gua nggak ngalung Bah. Biar bos gua nggak halu. Oke teman-teman ya, gua coba deketin tempat di mana si Gijon tadi dia memasuki area terlarang guys. Kamu jangan percaya dengan Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ada api coy. Ada api Mbah. Mbah itu ada api Mbah. Mbah itu ada api Mbah. Gua lihat ada api Mbah. Mbah itu tempat si Gijon tadi Mbah. Mbah, ini gua samperin atau gimana Mbah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. 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 Itu tempat si Gijon tadi, teman-teman ya. Itu tempat si Gijon di area terlarang. Bah. Mbah, ada cahaya api Mbah. John, gua tahu. Kalau berani samperin api. Siap Mbah. Sekarang depan gua ini area terlarangnya 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 Mbah. Gua masuk jangan Mbah. Gua masuk sini jangan Mbah. Ini center gua udah mau habis temen-temen. Kalau tiba-tiba gak ada center gua minta maaf. Kalau kamu masuk, ini center gua udah mau habis teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Bah, astagfirullahaladzim Bah. Gua udah kayak dikelilingin Bah. Gua udah kayak dikelilingin Bah. Gua udah kayak dikelilingin makhluk sini.